Hello good people, welcome back to my English class. I hope you stay safe and healthy there by implementing the health protocol. May this pandemic will end soon. Salam SFD. Today's lesson is about present perfect continuous tense. Yep, that's another grammar structure in English. This tense can be used to tell the action that started in the past and still continues in the present. I will tell you the review about that, so join my class and keep watching. Okay, today's lesson is about present perfect continuous. Baiklah, topik kita pada kali ini adalah mengenai present perfect continuous. Before we learn about this topic, I'll tell you the learning objective. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengenali struktur kalimat present perfect continuous dengan sepenuh hati. Yang kedua, siswa dapat melakukan tugasnya dengan ikhlas dalam membandingkan penggunaan present perfect continuous sesuai konteksnya. When do we use present perfect continuous? Kapan kita menggunakan present perfect continuous? It is used to speak about an action that started in the past and is still on the present or has continued up to the present moment. The action is not completed. Jadi digunakan untuk menyampaikan tindakan atau kegiatan yang dimulai di masa lampau dan saat ini masih berlangsung. Jadi kegiatan itu belum selesai. The second, the present perfect continuous usually emphasize duration or the amount of time that an action has been taking place. Jadi present perfect continuous itu biasanya menekankan tentang durasi atau jangka waktu ya dari suatu kejadian yang sedang berlangsung. Okay, the third is it is typically used for shorter, more temporary situation. Jadi ini biasanya itu digunakan untuk situasi yang lebih pendek. And the fourth is it is expresses recent action that have clear evidence or result now. Jadi ini menyatakan atau digunakan untuk tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang baru-baru saja yang punya bukti yang jelas atau hasilnya. Oke, jadi present perfect continuous tense itu menyatakan aktivitas yang telah sedang berlangsung selama beberapa waktu sampai sekarang namun belum selesai. Oke, look at the example. This house has been selling since June. Rumah ini sudah dijual semenjak bulan Juni. Jadi sampai sekarang rumah itu mungkin belum laku. And then number two, Ade has been playing the piano for 1 hour. Ade sudah bermain piano selama 1 jam dan saat ini masih berlangsung. And the third is, we have been learning from home for more than 1 year. Kita sudah dan sedang belajar dari rumah selama lebih dari 1 tahun. Berarti sudah dijalani lebih dari 1 tahun. And the fourth is, she is so tired because she has been working all day. Dia sangat lelah karena dia telah bekerja sepanjang hari dari tadi pagi sampai sore ya. Okay. Now look at the pattern. Mari kita lihat pola kalimat dari present perfect continuous ini. For positive sentence untuk kalimat positif ya, subject plus have or has plus been plus verb in. Jadi untuk pola kalimatnya, pattern pada present perfect continuous ini, yang kalimat positif itu diawali dengan subjek, kemudian diikuti oleh have atau has, diikuti oleh been dan verb in. For example, this plant has been growing since May 2021. Jadi contohnya, tanaman ini sudah bertumbuh sejak bulan Mei tahun 2021. Jadi kalau bulan Mei 2021 sampai sekarang bulan September sudah berapa bulan mungkin sudah semakin tinggi. That's the duration of time. Itu durasi waktunya. Negative sentence, the pattern is subject plus have or has plus not plus been plus verb in. Nah, untuk kalimat negatif
itu pola kalimatnya. For example, they haven't been talking for 2 hours. Mereka belum berbicara selama 2 jam dari tadi. Mereka belum berbicara apapun. They have been talking for 2 hours. Masih berlangsung tidak berbicaranya. Oke, the next is interrogative sentence. Untuk pola kalimat interrogatif, have or has plus subject plus been plus verb in. The example is, has he been working in that company for 1 year? Sudahkah dia bekerja di perusahaan itu selama 1 tahun sampai saat kita berbicara itu maksudnya. Jadi from the sentence, from the example, we can see that in present perfect continuous we use have or has. Jadi dalam present perfect continuous ini kita menggunakan juga have atau has. Itu dinamakan dengan auxiliary verb. Nah, it depends on the subject. Jadi auxiliary verbnya ini have atau has itu tergantung kepada subjeknya. Kalau subjeknya adalah orang pertama tunggal, ya, I, orang kedua tunggal, you, orang ketiga jamak, they, ya, kemudian orang pertama jamak, we, itu kita menggunakan have. Selain itu kita menggunakan has, oke? Nah, look at the example for WH question. Mari kita lihat contoh-contoh untuk WH question. Where have you been traveling? Nah, pertanyaannya, where have you been traveling? Kemana saja kan kamu berjalan-jalan ya? Atau ya, melakukan perjalanan. I've been traveling in Lombok. Ya. And then, why have you not been taking your meal for the last 2 days? Mengapa kamu tidak mengambil makananmu selama 2 hari ini? Because I've been so busy. Karena aku sangat sibuk. What has he been doing for the last 10 minutes? Apa yang sudah dan sedang dia lakukan selama 10 menit yang lalu? She has been doing her homework. Dia sudah dan sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. That's clear ya. Sangat jelas di sini, oke? Okay. Let's take a look of these 2 sentences. Mari kita lihat 2 kalimat ini ya. Teachers has been doing virtual teaching for 1 year. Nah, from this example, can you find the mistake? Do you find the mistake here? I'm sure you have found that. Ya. Sudah kamu lihat itu adakah kesalahan pada contoh ini? Yes. What is your answer? Yes. Teachers. Teachers, subjeknya itu adalah plural atau jamak. Jadi tidak bisa menggunakan has. Harusnya yang benar adalah teachers have been doing virtual teaching for 1 year. Oke, jelas? Okay, look at the second sentence. They have been studying for 2 hours. Is it correct or not? Apakah ini benar atau tidak? Do you find the mistake here? Yes, I'm sure you found that. Yeah. What is your answer? The mistake is on the verb study. Jadi kesalahannya adalah pada verb study. Seharusnya they have been studying for 2 hours. Okay, I'm sure that you have understood about this topic ya. Now your turn is to do the exercise ya. Put the verbs into the correct form in present perfect continuous. You have 5 sentences here, and I want you to do this exercise on your English exercise book, yeah, and then you take a picture and post it on Google Classroom. For your attention, I say thank you. Have a nice day.